बेले बेले आपणक पाद बहुत अधिक दरज हुए किंतु आपण माने एहार कारण विषय जानी पारंती नाही। पाद कथा जति कहबी तेबे तली पाद अधिक समय आपणकर दरज हेउथबो आ विशेषकर सोईकी उठिबा समय अर्थात सकाळू जेतेबेले आपण माने सोईकी उठिबे तो सेही समय पाद दरजर समस्या अधिक बढ़ी जाए। तापर जेतेबेले आपण माने एपट सेपट हेबे किंबा चालिबे पाद दरज टिके कमी जिवो किंतु जेतेबेले आपण माने बसिबे कोनोसी स्थान रे बसी गले पुणी तापर जेतेबेले उठिबे पुणी पाद दरज किंतु एभली आपणकर हेउची काहेकि आजिर वीडियो रे पाद दरजर गोटे मस्त बड़ कारण विषय जानिबे। एहा सहित गोटे छोट उपचार विषय भी जानिबे। जदि ए उपचार को आपण रेगुलर किछि दिन फॉलो करछंती देखिबे पाद दरजर समस्या आपणकर धीरे धीरे करिकि कमिबो। फ्रेंड्स जे कोनोसी होम रेमेडी आपण ट्राई करंतु ना काहेकि आपण माने केबे भी भाबिबेनी जे एका थरे कि काम दबा किंतु आपनको टिके पेशेंस धरिबा को पड़िबो। रेगुलर किछि दिन ट्राई करिबा को पड़िबो जो थरे कि आपणकर समस्या धीरे धीरे करिकि कमिबो। तबे चलतु फ्रेंड्स स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो आ जानिबा पाद दरज हबार गोटे बड़ कारण विषय आउ कौन आपण होम रेमेडी करिवे से विषय मध्य वीडियो रे आगो को बढ़ेबा किंतु ता पूर्व फर्स्ट आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एहा सहित जदि वीडियो टिके भी भलो लागे आपण माने लाइक करबा आदौ भी भूलिबेनी। मो पाखक बहुत सारा कमेंट आसे पाद दरज हेउची कौन करिवु भल होनी। देखंतु पाद दरज हबार तो अनेक प्रकार कारण रही किंतु सबु कारण विषय आजिर वीडियो रे मु आपनको कहि पारिबिनी। जदि सबु कारण विषय कहबी तेबे वीडियोटी लंबा हो जाबा आपण माने देखिबेनी। आ गोटे मस्त बड़ कारण हैला पाद दरज हबा आपणकर ओजन। जदि आपणकर हाइट ठारू आपणकर ओजन बहुत अधिका तेबे निश्चित भाव में आपणकर पाद दरज हबार संभावना बढ़ी जाई थाए। देखंतु फ्रेंड्स आमर जो वेट रही आमर जो ओजन रही तार संपूर्ण भारटा आम पाद ऊपर को पड़ुची कारण आम पाद द्वारा ही आम चलप्रचार करिथाउ। जेकोसी काम करबा चलिकी जिबा आम पाद द्वारा संभव हुए। तेबे आमर ओजन भारटा संपूर्ण जेतेबेले पाद ऊपर एवं पादर गंठी ऊपर पड़ुची पादर आंगुठी ऊपर पड़ुची तेबे जेहेतु ओजन जदि आपणकर नियंत्रण रे रहिबो तेबे तो ठीक अछि किंतु जदि ओजन आपणकर बहुत अधिक बढ़ी जिबा आपणकर पाद से ओजन को संभाली पारिबो नाही। निश्चित भाव में आपणकर पाद रे मध्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हबो। एथि पई ही आपणकर पाद अधिक मात्रा रे दरज हुए। सेमिति जदि ओजन को छाड़ी दबा तेबे डायबिटीज भी गोटे बड़ कारण कोलेस्ट्रोल मध्य बड़ कारण पाद दरज हबार किंबा यूरिक एसिड बढ़िबा मध्य गोटे बड़ कारण किंतु से विषय आज मु आलोचना करिबे नाही। ता ऊपर मु अलग डिटेल्स गोटे वीडियो करदेबी। आज मु आपनको केवल आपणकर ओजन विषय कहबी जे केमिति आपणकर ओजनटा आपणकर पाद ऊपर बैड इफेक्ट पकाउची। आपण माने हुए तो बुझी पारु नथिबे जे आपणकर ओजन केते मात्रा रे रहउची ता द्वारा आपण माने जानि पारु नथिबे। आपण भाबुथिबे जे ओजन तो हमर ठीक ठाक अछि तेबे काहे कि हमर एभली प्रॉब्लम होउची। देखंतु किए केते मोटा हला सेटा निजे निजे केही भी जानि पारंदे नाही किंतु जेते बेले आपण माने वेट सब बेले मेजरमेंट करिवे तो आपण माने जानि पारिबे जे आपण केते अधिक मोटा हे जाउचंती। आ समस्तंकर हाइट भी समान नुह। आपण माने लक्ष्य रखिथिबे जेते बेले भी आपण माने डॉक्टर को परामर्श नबाकू क्लिनिक जिबे तो सेठारे आपणकर हाइट मेजरमेंट करा हबो आपणकर वेट मेजरमेंट करा हबो कारण गोटे अनुपात रही जे केते हाइट पई केते वेट टा ठीक थाए। तो जदि आपणकर हाइट टा कम रहिबो ता तुलन रे आपणकर वेट अधिक रहिबो सेथिरे कोन हबो जानिचती आपणकर संपूर्ण शरीर रो ओजन टा आपणक पाद ऊपर भारा हेकी रहिबो जो थरे कि आपणक पाद ऑटोमेटिक दरज करबा स्टार्ट करिबो। आपनको अन्य किछि भी प्रॉब्लम नथिबो किछि भी रोग आपणक पाद रे नथिबो किंतु तथापि आपणकर पादटा दरज करिबो कारण आपणकर संपूर्ण भारटा आपणकर पाद ऊपर पड़ी जाउची जो थरे कि आपणकर पाद से भारा को संभाली पारु नाही। आ पादर मसल्स आपणकर पेन करबा स्टार्ट हे जाउची। पाद रे जे प्रकार रो बोन्स रहिची ता ऊपर बहुत अधिक बैड इफेक्ट पडुची। सेथि पई फ्रेंड्स आपण माने निजर ओजन को फर्स्ट नियंत्रण करंतु। पाद को केमिति भलो करिवे से कथा तो आजिर वीडियो रे आगो को कहिबे किंतु फर्स्ट आपणकर ओजन जदि बहुत अधिका तेबे आपणकर ओजन को प्रथमे आपण माने नियंत्रण करंतु। देखंतु बेसी पतला हेले भी आपणक हेल्थ प्रति बहुत अधिक बैड इफेक्ट पड़िबो किंतु तार माने नाही जे आपण माने बहुत अधिक मोटा हेबे। गोटे स्टैंडर्ड हेल्थ को आपण माने मेंटेन करंतु ना अधिक पतला ना अधिक मोटा। जदि आपण माने अधिक मोटा हेई चलिबे तेबे निश्चित भाव में आपणकर आंठू सहित आपणकर पादर गंठी आपणकर पाद एवं आपणकर पादर आंगुठी ऊपर बहुत अधिक बैड इफेक्ट पड़ी थाए जो थरे कि
ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦଟି ଦରଜ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଶୋଇକି ଉଠିବା ସମୟରେ ଦରଜ ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ବସିଯିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଦରଜ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଜନ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ତ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଦରଜ କମିଯିବ, ଓଜନ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥି ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିବା ସିଏ ବି କମିଯିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇକି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ କରୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଘରେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଦ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଯିବ। ପାଦ ଦରଜ କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ସେକ ବି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସେକ ବି ନେଇପାରିବେ। এই ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କାମ ଦେଉଛି, ଗରମ ସେକ କାମ ଦେଉଛି ନା ଥଣ୍ଡା ସେକଟା କାମ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ ଆପଣ ନେବେ କେମିତି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ସେକ ନେବାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟବ୍ ନେଇଯିବେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି କିଛି ନେଇଯିବେ। ଗରମ ପାଣି ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ନୁହଁ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସହିପାରିବ, ସ୍କିନ୍ ସହିପାରିବ ସେତିକି ହିଁ ଗରମ ପାଣି ନେବେ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଆପଣମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପାଦକୁ ଡିପ୍ କରିକି ରଖିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର ପୁରା କମି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ କରିକି ପାଦକୁ ସେ ପାଣିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ମସଲ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ହେବ, ପାଦର ବୋନ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଭାର ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ମସଲ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ବୋନ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ତ ସିଏ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ এই କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି କରିବାର ଅଛି। ଦିନେ ଅଧେ କଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଥଣ୍ଡା ସେକ କେମିତି ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ସେକ ନେବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟବ୍ ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ୱାଟର କିଛି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ କିଛି ବସେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ ଫ୍ରିଜରେ। ତ କିଛି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ପାଣିଟି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପାଦକୁ ସେଥିରେ ଡିପ୍ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଡିପ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଛି ବି ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଡିପ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପାଦକୁ ଡିପ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ବୋନ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋନ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ମସଲ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ସେକ ବି କାମ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ସେକ ବି କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ କେଉଁଠି ସୁଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଗରମ ସେକ ପାଖରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିକି ତ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି ସେକକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆପଣ ପୁଣି ଗରମ ସେକ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବେଟର ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଗରମ ସେକକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗରମ ସେକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କିଛି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉନି ତ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସେକକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣି ଭିତରେ ବରଫ ପକାଇବେ ଆଉ ପାଦକୁ ଡିପ୍ କରିବେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଟ୍ କଲା, ବହୁତ ଅଧିକ ରିଲାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ସେକ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବି ଖାଇଦେବି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁବେଳେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାମ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନଟା ବୋନ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ମସଲ୍ସ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାମ କରେ। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ସେକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଗରମ ସେକ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସେକ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ୍। ଆପଣମାନେ ସେ ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବ, ମସଲ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆଉ ପାଦ ଦରଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।